हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पाने आज आम देखा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो एसी ओडिया वा कंपलसरी सब्जेक्ट रही है। तो या पूर्व आम यूनिट 4 रु 2 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न आम आलोचना करथिला। जो मैंने देखने प्लेलिस्ट को जाइए देखी नेब। यूनिट 1 2 3 4 ऑलरेडी क्लास में सरी जाइए। आउ एबे देखिए आम यूनिट 4 रु 1 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हे। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो देख प्रथम प्रश्न, स्तंभ क्या कहुए? संवाद पत्र रे संवाद सहित केतेक सामायिक और सांस्कृतिक तथ्य सुंदर शैली प्रकाश पाई थाए। यही धरण विशेष आलेख्य को स्तंभ कहुए। बुझेगा? तो नेक्स्ट अच्छी देख, प्रजातंत्र रे प्रकाशित हरिकृष्ण महताब स्तंभटीर नाम कौन? तो प्रजातंत्र रे प्रकाशित हरिकृष्ण महताब स्तंभटीर नाम हो गाँ मजलिस। गाँ मजलिस हो हरिकृष्ण महताब गोटे स्तंभ। नेक्स्ट अच्छी देख, सुरेंद्र महांती शेष स्तंभटी क्यों खबर कागज प्रकाश लाभ करथिला? तो सुरेंद्र महांती शेष स्तंभटी संवाद खबर कागज प्रकाशित होता। बुझेगा? सुरेंद्र महांती शेष स्तंभटी संवाद खबर कागज प्रकाशित होता। नेक्स्ट अच्छी देख, गाँ मजलिस स्तंभटी क्या रचित होता? तो सही समय राजनैतिक और पृष्ठभूमि उपर हरिकृष्ण महताब गाँ मजलिस स्तंभटी रचित होता। तो हरिकृष्ण महताब द्वारा गाँ मजलिस स्तंभटी सही समय राजनैतिक और पृष्ठभूमि उपर को नहीं रचित होता। बुझेगा? नेक्स्ट, झिटिपिटी कहे स्तंभटी किए रचना करथिले? तो देख, झिटिपिटी कहे स्तंभटीर डॉक्टर राधानाथ रथों द्वारा रचित होता। डॉक्टर राधानाथ रथों द्वारा रचित होता झिटिपिटी कहे। से अणाकार छद्म नाम रचित करथिले। अणाकार छद्म नाम रचित करथिले। बुझेगा? नेक्स्ट अच्छी देख, मनोज दास रचित स्तंभटीर नाम कौन थिला? तो मनोज दास को रचित स्तंभटीर नाम हो संधान और संकेत। नेक्स्ट अच्छी देख, बुला कुकुरर झुलामुणी स्तंभटी क्या द्वारा रचित होता? तो बुला कुकुरर झुलामुणी स्तंभटी मधुसूदन महांती द्वारा रचित होता। बुला कुकुरर झुलामुणी यह मातृभूमि संवादपत्र प्रकाशित होता। बुझेगा? मातृभूमि संवादपत्र। नेक्स्ट अच्छी देख 8 नंबर प्रश्न, चित्तरंजन दासଙ୍କ रचित दुईटी स्तंभर नाम लेख। चित्तरंजन दासଙ୍କ रचित दुईटी स्तंभर नाम होची जाति रे मो जवन और गोटे हूँ विश्वको गवाक्ष। यही दुईटी स्तंभ हूँ चित्तरंजन दासଙ୍କ द्वारा रचित। गोटे हूँ जाति रे मो जवन और गोटे हूँ विश्वको गवाक्ष। बुझेगा? नेक्स्ट, स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य कौन? तो शुष्क प्राय और साधारण तथ्यधर्मी संवाद को सरस और मनोरंजक शैली प्रकाश करी पाठक मन को आमोदित करवा होची स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य। क्लियर? नेक्स्ट, पत्र लिखन शब्द सपक्ष में अन्य क्यों क्यों सामर्थ्यबोधक शब्द ग्रहण करा? तो पत्र लिखन शब्द सपक्ष में वार्ता प्रदान, चिटा प्रेरण, संवाद प्रदान, संदेश प्रेरण भली समर्थबोधक शब्द गुड़िक ग्रहण कर। बुझेगा? नेक्स्ट अच्छी देख, विश्वकोश लेटर संपर्क में कौन कहुई? तो विश्वकोश लेटर संपर्क में कहुई पत्र हूँ एक लिखित संवाद जहाँ कौन व्यक्ति तथा अनुष्ठान निकट को मुद्रित हो डाकरे प्रेरण करा जाए। तो विश्व लेटर संपर्क में कहुई पत्र हूँ एक लिखित संवाद जहाँ द्वारा कौन व्यक्ति तथा अनुष्ठान निकट को मुद्रित हो डाक व पोस्ट प्रेरण पोस्ट द्वारा पठा जाए। नेक्स्ट हूँ देख, फीचर अर्थ कौन? इंग्राजी भाषा रे फीचर हेउची एक स्वतंत्र बा विशेषत्व मंडित दृश्यबोधात्मक गद्य रचना जहाँ को पढ़ु पढ़ु पाठक सामने देखी हो जावा बोली प्रत्यय होची फीचर। नेक्स्ट अच्छी देख, रूपकात्मक फीचर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन? तो रूपकर अर्थ होची रूपयुक्त चित युक्त अक जहाँ तत्व को आकारयुक्त व्याख्यान रे विशेषत्व परिमंडित करथाए। तत्व व घटनाश्रित तथ्य को मूर्तिमान आकार प्रदान करी ही रूपक व आकृति संवाद होता है। तो नेक्स्ट अच्छी देख, असाधारण फीचर क्या कहुए? तो विश्व में वैचित्र्यमय क्रिया प्रक्रिया व्यक्तिविशेष और सेमान कार्यकलाप इत्यादि को नहीं असाधारण फीचर प्रस्तुत करा जाए। परवर्ती प्रश्न अच्छे, व्यक्तिगत विवरणात्मक फीचर क्या कहुए? तो
प्रख्यात व्यक्तिମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀକୁ ଫିଚର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଫିଚର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ତାହା ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜୀବନର ସାଧନା, ଜାତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଓ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫିଚରର ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ତ ଫିଚରର ଭାଷା ସରଳ ଓ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରିକ ଧାରଣା, ଅର୍ଥ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଘଟଣାବଳୀର ସୁବିସ୍ତୃତ ରୂପ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଫିଚର। ତ ଦେଖ, ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ଘଟଣାବଳୀର ସୁବିସ୍ତୃତ ରୂପ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଫିଚର। ଏଥିରେ ସମ୍ବାଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାଳ୍ପନିକ ଆଲେଖ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଫିଚର କ'ଣ। ତ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଫିଚରରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିନେମା, ଯାତ୍ରା, ଖେଳ, କସରତ ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫିଚରର ଶୈଳୀ କିପରି। ତ ଫିଚରର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫିଚରରେ ଭଲ ଶିରୋନାମା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ଉପକ୍ରମ, ମାଧ୍ୟମ ବା ଉପସଂହାର ଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ କଲା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରସାର ଓ ଅନ୍ୟର ଆଦର ଭାଜନ ପାଇଁ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଚାହିଦା ପୂରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୁଲଭ ଯୋଗାଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କଲା କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନର ବୃଦ୍ଧିକରଣ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଘଟୁଅଛି। ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା, ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରୟୋଜନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ବିଜ୍ଞାପନ କଲାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୌଶଳ କ'ଣ। ତ ବିଜ୍ଞାପନ କଲାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆକୃଷ୍ଟୀକରଣ କୌଶଳ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସଂସାର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗିତା ବା ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଅର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ କଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କରାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଅଭିପ୍ରାୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ କଲାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନରେ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ। ତ ବିଜ୍ଞାପନର ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ, ନୂଆ ସଭ୍ୟତାର ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଗ୍ରହୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଜଣକର ମତାମତକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ପ୍ରଯୋଜନା ବୋଧକରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ସ୍ୱୟଂ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ନା ବିଜ୍ଞାପନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଭଦାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗଣ ସଚେତନତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ AC ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି। ତ ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 30 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲା।